पश्चिम बंगाल की सबसे चर्चित और हाई वोल्टेज विधानसभा सीट भवानीपुर में चुनावी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कोलकाता के मेयर और राज्य के वरिष्ठ मंत्री फिरहाद हकीम ने खुद कमान संभाल ली है। जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह उन्होंने अपने गढ़ चेतला के वार्ड नंबर 82 की गलियों में घर घर जाकर जोरदार प्रचार किया। फिरहाद हकीम ने वार्ड नंबर 82 के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय निवासियों, दुकानदारों और बुजुर्गों से मुलाकात की। उन्होंने ममता बनर्जी के समर्थन में वोट मांगते हुए सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं जैसे लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी और क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का जिक्र किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए फिरहाद हकीम ने अपने वक्तव्य रखे। चूंकि भवानीपुर सीट हमेशा से तृणमूल कांग्रेस का मजबूत किला रही है और ऐसे में फिरहाद हकीम जैसे कद्दावर नेता का सीधे जमीन पर उतरकर प्रचार करना ये दर्शाता है कि पार्टी इस महत्वपूर्ण सीट पर जीत के अंतर को और भी बढ़ाना चाहती है। আজকে রবিবার শরীর দেখো রোজ যেরকম করে আগে ভবানীপুর করে আবার সন্ধ্যাবেলার থেকে আমি শুরু ভালো মানুষের সারা, ভালো পজিটিভ মানুষজন মমতা ব্যানার্জিকে ভোট দেওয়ার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে রয়েছে। নিশ্চিতভাবে একটা দুটো জায়গায় রাস্তা উঁচু হয়ে গেছে, গাড়ি নিচু হয়ে গেছে, এদিকে তাকিয়ে জমেছে, এইসব কমপ্লেন তো পৌর প্রতিনিধিকে করবেই, সেই কমপ্লেনগুলো করছে। কিন্তু সবাই মোটামুটি স্যাটিসফাইড যে আমরা বাংলাকে এবার জেতাতে হবে, তাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে বিপুল ভোটে এখান থেকে জয়ী করতে হবে। দুঃখের ব্যাপার হলো একটাই যে সারা বাংলায় লজিক্যাল ডিসক্রিমিনেন্সি, তারপর অ্যাডজুডিকেশন। দেখুন, এই যে ভোটার তালিকা, জেনুইন ভোটারদের নাম বাদ যাচ্ছে, বিজেপি উৎসাহ করছে ভোটার তালিকা নিয়ে, তা যে কত বড় চক্রান্ত সেটা কিন্তু এই ওনাদের অফিসার ইলেকশন কমিশনের এখানকার যিনি মুখ্য আধিকারিক সেই মনোজ আগরওয়াল এবং কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তাদের দ্বিচারিতায় স্পষ্ট, পরস্পর বিরোধী বক্তব্য। যখন জিজ্ঞেস করা হচ্ছে মনোজ আগরওয়ালকে, সাংবাদিকরাই জিজ্ঞাসা করছেন যে এই যে তাহলে কতজন লিস্ট থেকে রোহিঙ্গা বাদ গেল, কারণ রোহিঙ্গা তো পাওয়া যাচ্ছে না, যেটা বিজেপি বলেছিল লাখ লাখ, তখন মনোজ। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज।